Ka inga malo pesak tō kataki pa mo te maulelei o te waha fo'ou. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Talanoa. Cette nouvelle semaine, nous vous invitons à découvrir le niveau d'études supérieures de nos jeunes étudiants wallisiens et futuniens en France, actuellement en vacances sur le territoire. De plus en plus d'étudiants de nos îles s'engagent au-delà de la terminale, en université, en école supérieure, preuve qu'ils ont envie de poursuivre leurs études après le bac et de trouver leur voie ou domaine d'excellence et pourquoi pas favoriser ou progresser le savoir. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau deux jeunes étudiants, à commencer par mademoiselle Kwaletila Siakinu, originaire de Loto'alahi, étudiante au lycée Sylvia Montfort à Chartres. Elle est titulaire d'un BTS assistant manager, ainsi que M. Manuia Halangahu, originaire de Matautu, en première année de technicien d'usinage au lycée Washington Touchard, que nous retrouverons juste après cette rubrique de Talanoa consacrée uniquement à la langue maternelle qui a eu lieu le 21 février de cette année au lycée d'État de Wallis et Futuna. E fia pete loto mo te atamai ka inga ke hokwatu i te aluanga o te whelawe i te waha fo ueni, o Talanoa e pē ki te uhinga mo te mauhinga o te uako maulunga, o atato uwhanau uwea mo futuna i whalani i tua puleanga. Pea koe ni, ne to e whuki mai perewa ki tō moi o ne hoko atu pē i te aluanga o te mālolo. Ko i te awhiawhia ni e mau i te whainga malie ke tō whakatahi palalau, pea mohi uwhanau ako i te hingoa o Kwaletila Siakinu mai Loto'alahi, e ako ia e te lycée Sylvia Montfort i Chartres, pea ne maufuki e tona pepa ni ko te BTS, o whia ki te talavu ai ko Manuia Halangahu mai Matautu e ako ia i te lycée Washington Touchard i Le Mans i Whalani. E hoki tō whakatahi paralaua nei ka inga pe mo te uwhanau ako ai ni i te osi vai atu o he kumilonga Talanoa o uhinga pe mo te aho whakamanatu o te ulea whakawhenua ne e hoko ia i te aho uwhuruma tahi o Februari o te tau ai ni i te lycée o uwene pe mo futuna ko tō mamatamai. Ka inga malo i te kataki, ahu uwhurumatahi o Februari o lua whiongwhuruma walu, ahu whakamanatu o lea whakawhenua, ne whaiwhetaki ia i te lycée e te uwhanau ako whiriwhiri te lea whakauvea, hana tō unga aue, kini utakunga pe e taanga lea whakauvea, kalasi e takitaki kia ia pelelina whakataula velua, ko tō mamatamai. E mora te ahu whukin e hoi whakatuu puna mao te ku whakatuu, e tōna tukuanga, me kakatou laulau i whola, tōna whakamahino, ko te whenua, ko te hahai, le whetau ki te whakamooni tana tō lea, ki te whakamauhinga. O tupu ai tana tō tāmatei, e te soria, o na tō whaingai ai lewa ke tuu ia tana tō whakakaukau aia, o tā ofia e lewa e te kautahi ani e tō lau whakamalamane ko te UNESCO, e tāpiki kia tō whenua lalahi, o whakatuu ai lewa e te aho aia, mo whakamanatu o te whetau a te hahai aia, ki tana tō lea whakawhenua. I te tau furi, te aho o furumatahi o Februari, o whakamanatu ai te aho tō lea whakawhenua. I te tau ani, ko alua te whakatutu ngā ue, ke tō whakamauhinga lā mo tātou, i tā tō lea whakawhenua. Tō toka ngai, i te whare ako, ko tō ki hola pē toru. Ko te ngatai ai a te matatuunga, me tuku mai ki tā tātou lea, ke ako whiriwhiri. Mo le lā whakamau ai ia. Pelelina malo se whakataki whakamahino mai mua ke amato ia te alanga ue ko tō whakahoko i te aho aini. Iyo, malo ia kasoa, ia se au ia whakataki, pepe ki te otuanga ani ngā ue. Ko te alanga ue ani, ne mato whiriwhiri ke awahi ake e ta mato ngā ue tau ani. Ko te esi pasi, pe mo whaahinga whelongoi whakawaha tangata. Ani la, ne mato to ai te whainga marie, ki te wharelatio, mo televisio o wea mawhutuna, ke whaia e te ngā ue a mātou. Tō hiki mai mua o whiailu ngā furi ki te uwhanau ako, li kareto malo i a tau kataki, o te uhinga o te ngau ani e ka tō whakahoko. Te ngau e ni e mauhinga o pitau ki te lea whakauvea he
e tuha fuki mo te tau lea. Te aho fuki ani ko te aho whakamārama nei o tu lea. Whakawhenua. Pe kia koe li ka eto e mauhinga kia koe? E mauhinga nā. He ko tu tanga lea ko ia whakaunga i te Māori te aho fuki. I tō uhinga whanau ako tori, ko te ia te taanga lea kia koe? Te taanga lea kia au ko te kupu e awangi e tō whakahua huai e te haai mō whakahua aki ni konga pekoni whahau mea ne whai tu haai a te mimua. Wangi ko te taanga lea ni ne mātō mutaku tanga wani. Ne ko tako si te kokono ka e lahi tōna mona. Tea tōna uhinga tori? Tōna uhinga e kātuku mai whaki he ngāwe ke whai whakakurupe e mātoa ni kautoe. E pēr nei i kautoe e ngāwe. Ka e pēr nei i kautoe e ngāwe. Ka tōre lei te ngāwe, pēr tōre lei ki te kurupe furi. Saile malo i tau kātaki? E whuki maro kasa sikataki te. Tari tupu anga o tako tō whiriwhiri ia te utaanga lea, tā kunga whakauvea, ke kuputaki aki whuki ia te aho whakamanatu o te lea whakawhenua. Ne mo tō whiriwhiri pe ia te utaanga lea uhihe ko te upu mo whai whakahoahua ki te uhahai. Ko he konga ki whiwhai ki e, te taanga lea, Saile? Hei e whi te utaanga lea kua awhia. I te tahi utaanga lea neho ki whaonga pe. Whalala ke wawai mahi ki taanga lea ne ke ngā wiki e? More pēlā ke tū ki ange i he pakalafu. Ko te taanga lea ni e to'o ki he tahi e hau a te ki he ngāhi mea. E hau pēr moana ni mā. Ia. Pēr e to'o ia te pakarafa uhi he ko te mea e leta noa. Pēr e lau whuki ne mori pēlā lawa hau mo he pakalafu. E whā pēlā ke whitongia ki he waamehi pe ko he lau whusi. Pe ko te utaanga lea la ai ni Saile ne ke ngā wiki ai, ko te utaanga lea ne ke whekumi toko tahi pe ki ai? Hone o ngā oe pēr mo taku whae. Pēr mo maru nofo. Au tukuanga lewa ki te whanau ai ni ko hauni mā furutui, ke nā vai mai pe he whakaamu ki te aho whakamanatu o lea whakawhenua ki te utau ki ai hoko mai. Ko te whakaamu pe ia na whamu mātou ai ni ko tō whanau e na tō muri te ako whiriwhiri ai ni te whakauvea. Ke hoko atu whuke e te utai a ke muri mai tōna whakamanatu. He whako te whakamauhinga e pe whuki o tātou ai ni ko te kauvea. Oloa ke pe a ki te tōlea. Pe hoki te ulewa ki muri te ulea ai ni e moto ako i te liste ai ni o uvea mawhutuma. Te ngata anga pe ai a hauni mau hau ki whakaamu. Ko te whakaamu pe ai rangi e nau nofu pe moia matoko ki te hena moto ngā ane e ni moto ako whakatahi. Pe i te hingoa o te karasi ai ni a Pelelina whakataula velua ka inga, e mato momori atu ai i a amanaki lele i ki te tauhi o lea whakawhenua, ko loa mauhinga, ke hau whaki ki atatu u whanau mo atatu u mokopuna e mato o whātu. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, soyez les bienvenus sur ce plateau de Talanoa. Nous vous invitons cette semaine à découvrir le niveau d'études supérieures de nos jeunes étudiants wallisiens et futuniens en France, actuellement en vacances sur le territoire. Et pour en discuter, nous accueillons sur ce plateau de jeunes étudiants, à commencer par mademoiselle Siakinu Kwaletila, originaire de Lotoalahi, située au sud de Wallis, étudiante au lycée Sylvia Montfort à Chartres. Elle est titulaire d'un BTS assistant manager, ainsi que monsieur Halangahu Manuia, originaire de Matautu, étudiant au lycée Washington Touchard à Le Mans, en première année de technicien d'usinage. E au whakamanatu atu ka inga i te waha afo ueni e tō Talanoa i lewa ki te uhinga mo te mauhinga o te uako maulunga o atato u whanau uwea mo futuna i whalani ne to e tau whenua mai o whaipe mua heki i malolo i tō tato mo i o ne. Ko i e te awhiawhi ai e tō whakatahi palalau pe mo te u whanau ako ai ni o kamata pe mua pe mo te whinemui ai ni ko Siakinu Kwaletila mai Lotoalahi.
E ako ia I te lycée Sylvia Montfort I Chartres I te Saute Weste o Palesi, pene maufuki ia tona pepa aini ko te BTS. O whegi te talavu aini, ko manu ia halangahu mai mata utu, e ako ia I Le Mans I te lycée Washington Touchard. Ko ia kualiti la si akinu, malo pe sa ukataki pe mo te lava mai ki te whakaawhea Talanoa. I foki, malo kasoa se au pe kataki, o whea I pegi te kāinga e mamata mai. I mua au te Talanoa ki se o mauri ako ai I whalani kualiti la, ke whakamahino mai pe mua o tupuanga. Io, malo kasoa. Te kongai ni ko ke whakalawe mai, ne au whiriwhiri pe ke au hoko ki whalani, mai tana aloanga ai, ne au uro ki whainga pe mua ki New Caledonia, ka ne morelewa hoku la palasi. Ai ni pe o au whiriwhiri ai ke au alu hoko ki Tuapuleanga. O whegi se o whaahi manu ia halangahu, malo pe se au kataki pe mo te lava mai te awhiawhi. Ifo maro kasoa se kataki pe mo tūlaki pe te ngaue. E whalala manu ia ke tuku mai pe heki I whakamahino no pe e koai si talavo eni ko manu ia halangahu. Ia, maro kasoa. Ko taku matua au tamai ki te kia sarai ka haranga. Pe au whaelewa ki a Maria Pangaru. Whakamalo atu manu ia. Ato heki mai ki tō whaahi kualetila se aki nuu ko tō tau hongo furumahiwa ai ko te tau lua ai o tau ako I whalani I te kolo ai ko Chartres I te lycée Sylvia Montfort. Pene maufuki a tō pepa ai ko te BTS, Brevet de Technicien Supérieur. Whakawhetai ki tau whainga kualetila. Whakamatala mai pe mua ki a mātou I te vaenga pakelolea ne ke mau I uwea nei I mua o tau alu hoko I tau ako I whalani. Io, malo kasoa. Ko te vaenga pakelolea ai ni ne au mau, ko te e tuhata whito ia mo te whakahoahoa o te u matani ngā ue kehekehe, ko te Bac STMG, Sciences, Technologie, Management de Gestion. O mau ia tō pakelolea kualetila I te tau whea, peke ma vai lewa ki whalani. Ne mau taku pakelolea I te tau lua whehonga furumanima, pe au silewa pe au hiki atu ki Tuapuleanga. O tasi I tupuanga kualetila o tau whiriwhiri a te vaenga pakelolea aia. Ne au whiriwhiri pe te vaenga pakelolea aia, mai tana aluanga ae, ne ko te vaenga ako pe aia o ki te hina e mua atu I au. Ani pe kua o te whiriwhiri ke au te alu pe o whainga I atu pe au lawa I pe kailoa. E whewhailewa si o whaahi e manu ia, ko te vaenga pakelolea, ne ke whiriwhiri fuki. E ko te whahenga ko na arua I kasoa, ko te technicien d'usinage. E ko te uhinga o te whahinga ako ai a manu ia? Ne ko te ne o ako he ni te whaisute, pe nawhi hako pe te ngawe ki te uka mea. Ne whewhailewa I tau atu ki whalani manu ia? Ne au tau ki wharani, ne morike I tātau lewa, ne au aru ka tūhani taku mātua. Kui pēr ne whangata ai taku aru na whai wharani. Ne whewhai koe kualetila se aki nuu? Honge pe ko te ui e te taravua ni ko manu ia. E whaingata ape whoki I te oro ka tuku te u whamiri, ka e te whakaloto mālohi ta ki ta alu u whea. Ke he ki ta iloi e ki ta alu pe ka e toko niang e toki ta u whamiri ka ta whito te u mātua. Kualetila ku mahino mai lewa ki a mātou, kua ke mau ia tō pepa aini ko te BTS, hili tau e lua o tau aku whuki I whalani, I te vaenga aku aini ko te assistant manager. Ko tā te uhinga o te aku ai atila, ke toi whakamahino mai pe mua ki si ikainga e mo le mālama ki e? Io, malo kasoa. Ko te vaenga aku aini ko te BTS, ko te assistant manager. E honge pe ko taku taratu ana nei, e tuhata whito pe mo te whakaalu-alu, mo te whakahoahoa, o te umatani ngā ue. Ko te hoko atu pe o taku vaenga pakelolea aini ni au pase I te lua whehong furumanima. Toi whakamahino mai pe mua kualetila, ia te uhinga lelei o te pepa aini ko te BTS, Brevet de Technicien Supérieur, aini ko ke mau. Io. Ko te Brevet Technicien Supérieur aini ko au mau, e osi pe ta ki ta pakelolea, pe ki ta alu o ako ia tau e lua, pe hoki whēara ke ki ta mau ia te pepa aini ko te BTS. E whewhai te whakaalu-alu o te ako tila I te vaenga BTS, mai te kamata ki tōna whakausi? Io. Ko te
Vaenga ako aini o te BTS e honge peko taku tāla atu ana nei, e whakaalu ia tau e lua, ka e ia ona ki stage e ui te whakawharani, ko waha e hongo furu, waha e wha e ki ta whakahoko ai lewa ta ki ta ako, ia konga fuline ki ta ako i te wharenga aue, ki ta peta ki ta whiriwhiri i te wharenga aue ki ta alu whakahoko ai te u stage ai. Whakamahalo atu kualetila, whewhaelewa si o whaahi manu ia halangahu. O hinga pa mo te ako aini ne ke whakahoko i whalani? Ngo te whainga ako le wānau aru ai. Pēnei tōna nei ne tuha mo te ukama. E hingo i fuki i whakawharani ko technicien designer. Ne mora whātātau fuki mo te konga nau ako e heni. Ka e nau whiwhiri nau whi aru pe he ako ai e te ukama ki pēr nau whiri. O te uta ofi ma uhinga lewa, te u ako ma uhinga nei wharake ke puke mai lewa, mai to ulua ki tau ai ai whalani. Ne mora he ki wha whewhaelewa ako i te aku ia tu he ukonga mauhing, ane whainga taa lewa te ako ai ni kau. Ne mora wha tātau lewa i. Ia. Kua le tila e mahino ki a koe lahi fuki e whaahinga BTS, kai ko te whaahinga BTS Assistant Manager ai ni fuki ne ke mau, e whiala ke iku ki he whaahinga ngau whewhaila? Io, malo kasoa, ko te vaenga ako aini ne au whiriwhiri, e ko he ngāue pe ia i te atu servisi e whiala haki ta ngāue ai, a ki te pepape ani ne ani kua mau. O hangela ko te whaahinga ngau whewhai? O hange pe ko te whakahoahoa o te kau ngāue o he whare ngāue, pe ko te whakahoahoa o te ritotongi, pe ko te uwhai pepape o te whare ngāue ai. Ka ko te vaenga ngau e lewa kua le tila e ke amanaki ke whakahoko lai tō ka hau? Io, ko te ngaue e au heki au nofo au mo amanaki ki he ngaue e whiala ki au whakahoko i te uta au ka hau, heki au whiahoko atu pe mo tako ako. Ko te umalama e maua kua le tila ke mau lewa e koe, mo whaia ki he ngaue e tuhafuki pe mo te pepa ainine e ke mau. Hangela ko te atu pehe ki whawheta ki anga, ko te ki ta whaahinga potofuki i te whelo ngoi, pe mo te hahai, te ukonga whia. Io, malo kasoa, ko te konga aina kuke tuku mai, e mooni fuki e te ako aini ne au muli i, e na toi ngau i pe ta ki ta whelo ngoi mo te hahai, pe ko te loto whare ngaue, pe ko te kainga e o mai mai tua. E na toi whakalahi aki pe ta ki ta u whelo ngoi ki tua, mo ihi atu ia servisi. E ni ku whiala kua le tila ke whakahoko he uki ako ngau e i whalani? O hinga pepa mo te whaahinga BTS ani? E i kasoa, ne au whakahoko hange tako tuku atu ana nei, ne au whakahoko taku stage i te wharengau ani ko te MMA, o whai e taku stage wahafa, o ikulele pe, ne tōtokoni lele mai pe i te kaungau e te wharengau ai. Whakamahino mai pe mua i te ako ngau e ne ki whakahoko i te wharengau ai? Ko te ngau ani ne au whakahoko i te wharengau e ko te MMA, ne au assistante polyvalente. Ko tōna uhinga ne au whakahoahoa i te ufono o ia ae e takitaki ki au, o whea e pe ki te ufono o te kau ngau o te wharengau e aia. Ne whewhai so whaahi manu ia halangahu i whalani, ne whareke ki whakahoko he uki ako ngau? Ei, ka sone, ne o stage i te mahina ni o Sunio. I te wharengau pe o vianga pe ki tōku na whaanga. E ngau pe ki te uka mea whau te upiusi a te u motoka. E ne whewhai te whakaalu o tau ako ngau ai? Ne whaingata ape te kamata ka whai pepe ki te mahino ki. Ko ngā ana whai te wharengau. Pea ko koe toko tahi pe manu ia halangahu e ako i te vaenga ako ai ni whalani? Uvea? Ei, ko pe toko tahi ka soa e uvea ngau i te ko ngā ana ko te technicien designer. Ko malo atu manu ia, e mahino ki au kua le tila ko te BTS fuki ani ne ke mau assistant manager, ne ina whetongi fuki a te BTS assistant de direction, mo te assistant de secrétaire trilingue, pe hoko mai lewa nei, i te mahino septemberi o te tau ani, pe hingo lewa te BTS ani ne ke mau ko te BTS support à l'action managériale. Ne kua ke mamalama pe ki ai
tila ki tōna tupuanga? Io, o hinga mo te konga aina kasoa ko ke whakalawe mai, e mole hona ia whetongi ke whewhea. Ko te hingoa peia o te vainga ako ai whetongi, ka ki te kakano o te ako e koia peia. E te tau peia. Pea ko te ako la aini manu ia ne ki whakahoko fuki i whalani, aini te whai uka mea, technicien d'usinage, ko te heu whaahinga ngā ua e whara ke whai, ke whai i te kahau. Mara ia ko ngā ia lahi kaso, ko te ngā ako ani no arua ia, ne au whai te upius ki te whahinga me aha are furi, ko te wakalele, te train, te motoka. Hei. E mahino ki au kua le tila, ko te kolofu ki ane e ako ai i whalani ko Chartres, i nga fuaki ki te tamari ako, hau whanga mari ako ngā ue, i te whanga ako fuki ane management. E whewha e tila si o mauri ako iai, te uta ofi, whainga mari e, pe whainga tā ia ne wharake ke talanoa mai kei, i tā ako i te kolo ane. Io, malo kasoa, ko taku mawai le wā ki tua puleanga hoko atu taku ako, ne mo lau alufuki o nofo e heo ku whamiri, ne au alupe o kumi taku nofoanga, o nofo tako tahi pei te kolo pe aini e au whakahoko e taku ako. O i te kamata e whaiwhaingata ape o hange ko te tamariki furi e mawai, ko te hoki mawai, e whaingata ape i te kamata, ka e whakalu alupe ia o ki ta mahani ki te whakahoahoa ta ki ta mauri i tua puleanga. Ka e ko tōna whaingata ape he ne mole whoki hina tokoni ne au mau mai te puleanga. Ko te tokoni pe ne au mau mai o ku whamiri. Ne whewhai koe manu ia? O hinga la pe mo si whaingata ia fuhi hanga la ko te konga ini pala mai ki ia kua le tila? E ke lewa mau ani ne oro lewa ono whutako whamiri. Ia. Pea ne tokoni tō mau pesa ko whamiri ki au. Ki te whai o pepa? Ei. Ia. E whewhai tila ki toi whakamahina mai pe mua te porokalama ako te vaenga BTS, te uwhaahinga ako e ko tō nofuai, pe e katoa hola ako e whia e ko tō whai te waha. Io, kasa o hange ko tau tuku mai te kamata tata tō whelawei, ne au ako i te lise. Ko tōna uhinga, kei e hange pe taku ako i te lise aia, ko haku ako i te lise ai ni o tātou i mata utu. E ki ta ui fuki e encadre kita e te uwhai ako, ko te konga pe aia e lelei te ako aia, he au iloi e muli i taku ako e te u polofe ai au mau kau ki tōna ngataanga. E te tau pe mau si uwhaahi manu ia? Ei. E mahina fuki ki au kua le tila sea ki no e ke toi whainga ui fuki, e ke toi pare fuki. Whakamatala mai pe mua i te aluanga o si au whainga ui whalani. Io, kasa, ko te kongaina, ne e mooni au pare, pēr ko taku tau fo o atu, ne o hange pē ko te tamariki furi whaiwhainga tāwhuki. Mai tōna aluanga ae, taku mauri toko tahi, taku kumi he whare, he fo i pare whuki ke au huki ai o hoko atu ai pē taku whainga ui. Pēr ne au alu au aia o nofo mahina lua mua mo le au whainga ui, he nehe ki au ilo ili lei te kolo. O whaka alu pē taku whelongo i mo oku kau me ai te whare ako, na tō whakahinohino mai pē, e iei te fo i pāle pē i te kola au nofo ai, o au alu pē o whainga i monato, o kako mai laki te nei. E whewhai manu ia halangahu, e ia heki i whaingau, e ke whakahoko i whalani? O te konga le wana ka soe mara. Mara o wha, mara heke mara ko uga hatanga te whainga. Whakamalo atu manu ia halangahu. Ko ni whoki quality la seakinu, kua ko loto e tau wholau mai. Tau wholau malolo mai ki tō tato moi o ne, ko tā ke longo i tō loto. Io. Ko te whiawhia pē whuki i kasoa, ko ki tato e wholau mauri mai pē mua whuki o whelawe i mauri mo te u whamiri, te u mātua, tū ki te hena to morua. Ko te whiawhia pē ia kua lahi tāwhito la ko e ni ne au tō e whainga maari e o mau te pepa ai ni kua haumo ia. Kua o whiawhia pē i taku sio ka ako mātua e tō e whiawhia whuki ki taku alu ako. Ko tā te utokoni e whaala ke tuku atu e au mātua? Ko te tokoni pē e tuku mai aku mātua o hange pē ko te mātua furi, ke olo o kata ki o whai ki tōna ngataanga, ke fua pē whuki ki a mātua ai ni, ki a muri. Manu ia halangahu,
Ko ni ko te whoki mai ki tō moi one, ko tae ke longoi. Tō loto. Ko te whiwhia lahi pē ka so, te ki te tō hau o sioki te ki tau whamiri. E ne ko whorara te ki te sioki te ki tau mātua. E au amanaki kua le tila, mo le he tamai fuki, mo he whae e ui, mo le fia mea mea i hana whanau fuki e maupepa. Pea toi whakaloto mālohi i ai pe fuki ki te uwhanau ako ai ke muri mai. Ko te atau manatu ki ai, kua le tila. Io, maro kasoa. Ko tau paralau aina e mooni e fia lahi whakaloto fia ta kita seo kita kita o mātua e fia fuki ta kita riliu ako mai pēne i au na fualelei. Pea ko taku pēla aia whakaamu ki te tamariki furi ke na tō kātaki pēnā tō ka e more e tahi alu pēwhuki nei te tamariki mo tāna ia whakakaukau. Ka kutai e tau sio i tau toi liriu mai ani ki te mauri o te kautupulanga. Mauri ako, pea mo te mauri pelewa o nā toi te ahufuri. Peko te ahau, peko te tau whaahinga sio ki ana tō i te temi ani ko toi liriu mai ai ki uwe ani. Io, maro kasoa, ko taku sio ki te tamariki ako. E more whaki hona whetongi honge pē ko taku mawahe ni, ko ni pē nā tua o sio e ako, pē ko te whakaamu whaki ai, ke na tō kātaki pē o hoko atu ki tāna ngataanga. E whewhai seo whaahi manu ia halangahu, ko te atau sio ki te mauri o te kautupulanga o tō taia ke i tau toi liriu mai ani. Mana ko ngai whetongi kaso, ko te mahani pē. Nā oro pē, nā hau liriu mai pē ui e whetongi, nai. Marae mea whetongi. He whewhai te whenowhiki ani e ke ako ai whalani. Manu ia ko te tau sio ki te mauri o te hahai uwe mufutuna i whalani, tā whito te kautupulanga. Ko te e ta tau pē ia, kai ko te kōwhi maari e pē mo te tongi leo te o mea i wharani kui pē kaimara hana e ke heke. Te tau manatu ki ai kua le tila. Io, malo kasoa, ko te konga ana e ielewa tona kehekehe i taku sio atu. Mai tona aluanga e, te uwhanau o tatou ki motu, e whakalongo pē ki te umātua, ki te whakahoho te mauri. He tōna nofo furi nei te uloto whare o tatou mātua. Ka ngata ki tua puleanga i te kolo ai nine o nofo ai. Mawai tau tonu te kautoe ia o tahi kumi tōna tō ia mauri. Ani ne ko taku sio la aia. E ki toe amana ki wholaufu ki kua le tila ki whalani. E whewhai lewa si i hoko atu lewa o tau ako? Io, e au toe mawai pēnei hoko atu taku ako i te kolo ani ko Hombuie. E au te alu pēnei whakahoko tau e lua ki te pepa le vaini o i te whakawhalani ko te diplome d'etat. Ko te uhinga o te pepa ai a kua le tila ki toe whakamahina mai pē? Io, ko te vainga ako ani e kau te alu whakahoko ko te titre RRH, responsable ressources humaines, e tuha tāwhito pē, ko te hoko atu pē o taku ako ani ne au o si mai ai, ko te whakahohatu mauai pē o te umatani ngā ue. E whewhai so whaahi manu ia, e o amanaki e ke toi liliu pē anei ki whalani e hoko atu whuki se au ako. Ei, ngā liliu pē o te hoko atu pē te ako kasa. I te vainga ako pē ani o te whaisute mo te ukamea? Ei. Ka paulewa kua le tila ko ke whakafuafua kua langi whaonga pēlewa. Ia tau whainga ki te ako i tua puleanga. E ke toe amanaki toi liliu mai anai ki uwe nei pe e kailoa. Pe ko te atona tupuanga. Mole heki whēla kau tuku atu pe au toi liliu mai pe kailoa. Ko tōna uhinga ae ke iau whia hoko atu mua taku ako. Pea ka e kua mahoku he ngā ua e whainga maari atu ai i tua puleanga. Pea e au nofo pēnei whuki i tua puleanga o kamakamata e pē mua. Mo kumi ngā ua mai pē ki tatou whenua, pe wherai whuki hina aku toi hau o hoko atu pē i tatou umotu. I te vainga ako ani kua le tila ne ke whai whalani, ne e whara ke ahi mai hauki ako ngā ua ki uwea nei, mo futuna? Nei te whainga maari ne tuku mai ke au haula o whakahoko taku staja ne au ia tuana nei i uwea nei. Pēne au whakawhisi au ki te konga aia, mai tōna aloanga ae. Ki taku mao aku toko tahi e au iei pēr nei kuia ilo i taku nofo o whakahoko aku stage i whalani. I whalani, ia. Ka whewhai so whaahi manu ia,
Ke amanaki ke hau o whai hau ki ako ngā ue I uwene mufutuna o hinga pē mo te whainga ako ke muri I whalani. Ko te konga lawa nā ka soa o whakalonga pē lewa ki taku whai ako. Ka anto mau pē hau whainga ngā ue e wharekau hau ai ki te tatau ki motu pē hau ki whoki maile. E whewha elewa suko tō mauri ai kautupulanga uwe mufutuna I whalani manu ia, te uki whakatahi anga e whareke ke tō whakatahi ki ai. Ko te konga lawa nā nehi kau e whakatahi anga. Ko taku pē aru arapa o te uhu aru ako, o te hau pē ki whara. Ia. E whewha so whaahe kua le tila, te uki whakatahi anga whakatupulanga koutou I whalani ne. Nā hangi pēne kua whara koe ke kau ki ai. E tatau pē toku whahai mo o hange ko manu ia, he kia o kakule wau ki he u whakatahi anga whakatamari ki whalani. I whalani. Ka e whewha I la kua le tila, te vaenga ako ai ni ko te BTS, whera fuki toi hoku atu lewa ki te master mo tu upe pala lahi whia. E ke amanaki I te hoku atu ta ako e ke whainga anai ki tu upe pala lahi ai. Ko te whakaamu fuki ai a kasoa, ka e tuku pe mo ke olo whainga I te konga ai ni kua o whiriwhiri, pe lawa I pe kailoa, ka kakua I kulelei, pe ki tātou hoku atu, pe ka he tōtō, pe ki tātou whainga I pe ke lawa fuki. Manu ia halangahu te vaenga ako ai ni ke muri I whalani ko te technicien d'usinage. Ne I te ura ki tau fuki ai ako I whalani, ne kua whera ke holo muri ki te vaenga ako ai ia. Hange ke to'o he tahi vaenga ako. Ne ko te whakaamu I ka soa ne Nau whi aru pēu taku I te vaenga ako anau ako he nia ki te whaisu te. Pene kumukumi atu lewa ai whaiwhenga ta alewa tana mau I tuku koro. Ei. Pē ne mara lota lewa taku whae ka mwhae aru mamao I taku u whamiri. Pēne lewa ka aru nofo. I te u taku u whamiri pē nai. Ie, wharan. Ko te u tokoni, manu ia halangahu e tuku atu I tō u whamiri I whalani. E au amanaki fuki e ke toko tahi, ko ni au mātua I uwe nei. Whera pe fuki toi whakaloto māluhi I ka koe ki te hoku atu tau ako. Ei. E umai pē nā tau ke kātaki pē ki tau ako. E ki te sio pē nei ki ana lele he tēm. Pe whewha I la manu ia halangahu, e kā ke toi liliu ana I ki whalani. E whera ke toi hoko atu ki te upepa mā urunga, pe e Kui pē ni aro whainga I ka sao. E au whakamālo atu manu ia halangahu, ko ia kualeti la seakinu, ko ni kuke toi whuki mai whuki uwea nei. Whakalolo aki pei e te aluanga o te palapala lau, e ke tau mai ki uwea nei, pe ke toi kauwhuki ki te uki I whakatahi anga, pale. Whakahoku whuki uwea nei ke toi vai mai pe, I tau toi tau mai ai ni. Io, ka soa. E kua kehe re vai, mori ke hangi ia ko taku ia ne mawai I te aho. Mai tana aruanga pe whuki ai, kua lahi te tamariki ku mawai o tahi kumi mauri pe whuki. Kua la waki lewa te ufo I pare I te te mea ni, ka e ko ia pe te whaahinga ngau ia. Ia. Pea ko te u whakatahi pale la ni ne ke kau ki ai, ko te u whakatahi anga pale ki te aho whakateli tuale? Ei, ko te u whakawhiawhia pene whakatuutu ki te aho o te aho ua furumahiwa. Pea I whalani kua le tila, ai ni whuki e ke toe pare ai, e whewhai e te aruanga o takotou ngau I. Io. E tatau pe ia, ka e maolungange whuki tānatou ia whaahinga ako, mo tānatou pe whuki whakatuutu te u whaahinga ako pare e whera ke matou whakahoko I te rorotonga o te waha. I tau nofo I whalani kua le tila, ne ke ki whiwhai ki ta onga I whenua. Ko te anga I whenua ia kasoa, e whakalongo pe whuki ki te takotahi pe na taupau pe kailo. Ka ki au, ne mori whuki he uwea I te kolo ai ni ne au nofo ai, ka e ne au taupau pe au, ka e hokau whelawe pe mo he tahi pe e au taupau pe au, ka e mori puria. Ako tā ia te anga I whenua kā koe, kua le tila. Muka ke tau atu ki whalani, te whenua matapula e ia. Ke tuku pēta ki tā ia whetongi upe whakitu matua, te u matua ke tuku taki tā alu o whetongi anga, pe neke sia lewa I tuapule anga. Pe koe pe ai nea o alu o hoko atu te mauri whakatātou I tuapule anga. Whewhai so whaahi manu ia,
Ke ki whai pe ki ta o ngai whenua? Ei, ke whai pe ki e kasa. E whai e tō maori ai I whalani manu ia halangahu. Ko te tau whaahinga whai taki I fuki ia tau anga I whenua I te whenua matapula e whalani. Mare au whetongi o kasa. Te maori pēna whai ni, anga whenua pēna whai ni ke pēa aru whai. O hangai la ko tea? Ko te whai kore. Te kai umu. Ko te alewa tau sio manu ia, halangahu, tau te lilihu mai ki uwea nei, ki te anga whakawhenua tātou I te temi ai ni. Tā whito kia ko tōku te uwhanau tūpulanga. E mare mai ia whetong kasa. Mare mau wako hako mau ki te heki lahi hako mau ki te o ngai whenua ni e. Pe whai tō whaahi kualetila? Ia I tōku uhinga whawhine, e more he konga whuki e whera kau tuku atu ke whawhai. E whalani whukia e whakaalu alu o puri e te angai whenua tātou. I ana tō pe whukia e more na tō whakaongai. Ka koe ni e o sio pe ke whakahoko I uwea nei. Pea lele whuki. E au whakamalo atu kualetila seakinu, whea ki se o whaahi manu ia halangahu. Ko te ahe u tokoni pe e ko hau u whakaamu kualetila seakinu e wherake ke vai mai ki si I whanau ako katoa pe uwene pe amutuna. E hanga mai te whiawhi. Malo, mora haku ia whakaamu ke whawhai, he tahina whope te tamariki mo tana ia whakakaukau. Pe e au amanaki e tokoni I pēnā tō e ana tō umātua. Ka ko taku ki tokoni pe au awatu ki te tamariki ai ni ka amanaki tō e mawai atu hoko atau tana tō ako. Kena tō wholau mo mana tui e nonofo te umātua o tokoni atu pēwhoki. Tā whito la ia te kumi pule aki pēwhoki ki he whakahoahoa o tamatou maori o mātou ai ni tō apule anga. Ko tāla tau mana tu kualetila ki te u ki whainga maari whaki ai ni, kua ko tō mau I te temi ai ni. Tā whito ka ko tō kutu uwhanau a, ko hange la ko te neti. Tu konga whaki ai tu whainga maari ai a. Io. Ko te u whainga maari ai a, tō lelei whuki I tu temi ai ni. Mai tana aro anga e ku whera pe whuki taki ta neti mai ki o ki ta u whamiri he temi be, ki ta whesio aki mo nātou. Ka koe ni whuki, koe ni mo te kapa whuki Kapa tu Samoa. Tui Samoa. Heki whakau I leo hana whetongi, ka e langi whakaalu alu pēna I o haere wawe I te u tau ka hoko mai. Ka ko taia tau manatu ki te ui ae, ko he konga whuki e wherake whakamataku ki te mauri whakatupulanga. E ke io ki ai? Whakamataku e whakalongo peia, I longa pēa na whakaonga I lelei, pēa I lelei peia, ka e ohange rako te tamariki ako, ka e muna I peia e ana tō mātua ke tuku I te ki I masini I whare, pēa e tonu pewhu ke na tō muri, pēa lelei e pē te ako I, ka e orofu ki a mui ki te whare ako, pēa e fuakowi pewhu nei ki a nātou. Whakamalo atu kualetila manu ia halangahu. Ko te ahau whakaamu pe e ko hau u tokoni. E whara peke ke vai ki tō tai ake, hui ngā pewhuki pe amisi I hoko atu te mauri ako. Ange pe ko whakaamu whuri e te tupulanga whuri kasa. Ki ta arpe ki ta o kata ki ta kata ki pe ki te siopana ki anu lele he temi. Wangela ko te whakalawelawe ani kua whaianga kualetila manu ia. Te tau manatu ki te u lelei, te u whainga maari e kua tō mau I te temi ai o whakatātau te whukila ki si u te mia o ada tō ukui mo ada tō umātua. Ki te whakahoko whuki o tako tō uako. Angela ko te sikonga nana ki te mai ko te neti. E whi maari e whuki I te mātou whuki whaha I wharan. Ko te haere wawe whuki o te neti. Mo te tātau whuki e mo tātau. Ia he whewhai uwea nei ia. E ni ki te lumi atu ki te ampe ki te tātari hola kātau ki te pō ki haere mai. Ia. Ka e kia koe manu ia e mauhinga ia te neti kia koe ki tau ako. Ei, mauhinga lahi se neti ki au. Whainga tātako ako, kai pehe ma au sio ai moriko ia pō pau komi te neti. O hangela ko tātu ki whaahinga whekumi e ke whai te neti o hinga pepe matau ako. O nge wula ko whahinga o ka mea whuri. Ia.
Mora ko whae ngau ka mea pēta. E lahi tono te whae ngau ka mea. Peko ko u whaahinga uka mea whewhea i la manu ia. E ke mālama ki ei. O nge la ko te aluminium, te kalva, te mea furi te te. Ka e lahi fuku te whahinga uka mea i kasa. Pe ke io ki te ui ae, ko te neti, ko te konga whakamataku ki te mauri, ko koutou, ko te kautupulanga. Mora le vai le iau kasa he. Ele lepe i te neti ia mora hana e ko. Ia. Ko mālo atu manu ia. Kuareti la siaki nuu, ko te ai e te uwhekumi ta whitola e ke tau whai te neti, o hinga pe fuki pe musiau ako. Io. Ka kua tōtō pēhina konga i taku ako mara mālama ki ai, pe hoko atu pē taku whekumi ki te neti. Ngai la ko te a. O ngi pē ko te matani ngā ue whera ke au ngā ue nei ai, ka osi atu taku ako, mo te pepa whakei ni ko mau, pe ko te arani matani ngā ue whera ke au hoko atu whuki o ngā ue ai. E au whakawheta i lahi atu, ki a koe kualeti la siaki nuu, o whepe ki si talawo ai ni ko manu ia halangahu, mālo pe si ako lua kātaki, pe mosi i lava mai whuki i te awhiawhi, ke whepe heki i palapala lau o hinga pe mosi o ko lua mauri ako i whalani, na longo la e ke i tau kātoa pe, si i manu ia halangahu, tau lua si i kualetila, kene i kolo whainga e pe ki kolo o mai o vai vai, ia te u mālama, pe ko te u manatu a kōrua, ki te tai ake ke muri mai. Whakaloto māluhi ia pe whuki nā tau, ki te hoko atu o se ana tau ako. E iai hau whakaamu tukumuri, kualetila, mo tāpuni aki lewa ia te aluanga atu whelongui. Kai loa ka soa mo re whakaamu ia ke whewhea. Ka taki pē te tamariki a hoko atu tāna tau ako ki te ngatanga. Whewhea i se o whaahi manu ia halangahu, tukumai la ia he ia hau tukumuri. Tāpuni aki lewa ia te aluanga atu whelongui ia tātou. Ia, are kasa. O te whakaamu pē e te tamara ki furi e amana ki ora tu o hoko tonu toa ko ke kātaki pē te ako. O whātu lewa kualeti la siaki nuu pa mo manu ia halangahu ke manu ia pēsi i hoko atu o takurua ako, manu ia pe fuki pa mo si i akuro whainga fui ki tu whainga ako aini e kolo olo muri i whalani. Elle s'appelle Mademoiselle Leolangi Teonila, originaire du sud de Wallis. Elle a défendu le drapeau de son district Moua lors du concours de danse individuelle du 13 juillet 1997. Ko te mea toko tahi lewa o te awhiawhi ani ka inga e whaiwhaita ki atu lewa e te whinamui ani ko Leolangi Teonila mai te palokia ko Moua nei i te awhalani o te tau awhi hivangi au hivango furuma whitu ko tō mamata mai ki ona Mārie. I'll go
Retour aux archives de Wallis et Futuna, la première avec ce reportage de notre bureau d'information sur une enquête menée par une classe de sciences économiques et sociales du lycée sur l'origine des produits que nous consommons en priorité afin de vérifier si leur achat permet de contribuer au développement économique, les critères environnementaux, le respect du droit des travailleurs et celui de la sécurité. Nous sommes en l'an 2000. Ko te apela te kehekehe o te tine se kola malu, mo te tahi tine se kola mai te tahi atu whaahinga make. Ko te whehui ai ni ki te mea kai ai tō tō mai te koloa i te ahafuri. I te whia mautari ki te whehui ai ia, ne e hau mai te tangata whai ako te urua ki US o te liseo matautu o taka i te uwhare koloa. I tō tatou uhinga tangata tō mea kai, e tō nufoke ke tō iloi, pe ko te a te mea ai tō whakaonga i. Whai mahani e tō tō pe te tini, aki tōna totongi pe mo tōna pepa ai au fiai, kai mori tō iloi pe e aonga mo lelei tōna kakano ki tō kita mauri. Tahi lewa poto ko te pepa ai e au fiai te tini, e tohi whakapitania be tu unumelo. O hange ko tō umea ai ni e hau mai Australia. E wheara fōke ke tō ui, pe ko te u whakahino ne e tohi ai, e tō mahino, pene e tohi pe mo whakamatale. Ki te whakausilewa o te whakatahi te awhiawhi e ni ka inga e tō maholo whakasepania. Pea mo te whetu aho mai Futuna e na te whewhetaki i atu fuki. Ia te hiva ai nia te maholo sepania ko te mana hingoa whene te hiva mariposa. Mariposa signifie papillon en espagnol. Une chanson du groupe mexicain de rock latino Mana reprise ce soir dans Talanoa par un groupe local originaire de Futuna, Fetu Aho. Ceci est un clip extrait de l'émission musicale de Wallis et Futuna, la première Fili Faiva. Un petit clin d'œil à notre ami Hippolito Kaikilekofe et ça donne ça.
alumbrado ya vete de pro y en pro, seduciendo a los pistilos y fuera cerca del sol para que sientas los que es oro. Ay, mujer, como hace daño, pasan los minutos cual si fueran años, y estos ceros me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres, abres tus aritas, muslos de porores, donde se posan tus aurores. Mariposa traicionera, todo se oye el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Fuera amor, fuera adoro, que tengas suerte tu vida. Ay, 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 Doro, yo te lloré con tu río. Ay, 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 amor, tú te me vas a borrar. O se atu le whakainga ia te temi, whakatahia tātou I te talanoa ki te whiawhia ni, e au whakamalo atu ki te aluanga takato angatonu mai ki te temi whakatahi. Ke manu ia te whiawhia kā koutou tātou, pēr wakai he malolo, e hau tōtou whakatahi whaine ki a pongpongi, e motou tau ine pēr mo o whātu. Et c'est ainsi que s'achève Talanoa pour ce soir. Merci de rester fidèle à notre rendez-vous. Sachez que Talanoa est toujours disponible en replay sur notre site Wallis et Futuna la Première, sur sa page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée sur la Première. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau Talanoa avec la jeunesse. Bonsoir.